Dok su mnogi verovali da o Goci Tržan i Raši Novakoviću više nema šta novo da se kaže. Posljednjih dana ponovo su isplivali detalji koji izazivaju ogromnu pažnju javnosti. I dok se na prvi pogled čini da je reč o još jednoj estradnoj priči koja je odavno završena, mnogi se pitaju kako je jedan od najstabilnijih brakova na domaćoj javnoj sceni uspeo da preživi ono što bi za mnoge predstavljalo kraj. Da li je ljubav zaista bila jača od svega? Da li je poverenje moguće obnoviti kada se jednom poljulja? I zbog čega se baš sada govori o tome? Ostanite do kraja, jer se iza poznatih naslova krije mnogo više detalja nego što većina ljudi zna. Napišite u komentarima da li verujete da prava ljubav može da preživi najveća iskušenja i da li biste vi oprostili nešto što je Goca, prema sopstvenim rečima, bila spremna da oprosti. Ukoliko volite ovakve priče, ukoliko volite Gocu Tržan i njene pesme, obavezno lajkujte i podelite video sa prijateljima. Kada se danas govori o Goci Tržan i Radomiru Raši Novakoviću, najčešće se govori o paru koji već godinama uspešno funkcioniše uprkos brojnim izazovima. Njihova veza često je predstavljena kao primjer odnosa koji je prošao kroz različite faze, uspone i padove, ali je ipak opstao. Dok se drugi bave privatnim životom ovog para, malo ko je obraćao pažnju na činjenicu da su Goca i Raša godinama gradili zajedničku poslovnu priču. Javnosti je poznato da su osim bračnih partnera i poslovni saradnici, a podaci iz finansijskih izveštaja pokazuju da njihov poslovni sistem beleži značajan rast. Prema dostupnim podacima za 2025. godinu, firma PHD Production, čiji je vlasnik Radomir Novaković, ostvarila je prihod od približno 34,5 miliona dinara, dok su rashodi iznosili oko 29 miliona dinara. Nakon oporezivanja ostvaren je neto profit od oko 4,5 miliona dinara, odnosno približno 40.000 evra. Posebno je zanimljivo da je dobit u odnosu na prethodnu godinu praktično udvostručena. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je njihov odnos opstao ne samo zahvaljujući emocijama, već i zahvaljujući zajedničkim ciljevima koje su godinama gradili. Goca je više puta govorila o tome kako u njihovoj kući ne postoji podela na moje i tvoje. Objasnila je da je odrasla u porodici u kojoj se novac posmatrao kao zajednički resurs i da isti princip primenjuje i danas. Prema njenim rečima Raša vodi računa o finansijama, dok se zajedno trude da ne mere ko je više zaradio i ko je više doprineo zajedničkom budžetu. Pored produkcijske firme, mediji su prethodnih godina pisali i o njihovom ulaganju na Adi Ciganliji. Navodi se da su povezani sa ugostiteljskim objektom i spa centrom, u kojem je prema pisanju medija uloženo oko 90.000 evra. Također je objavljeno da se sam lokal formalno vodi na treće lice, dok se Raša prema dostupnim podacima pojavljuje kao jedan od suvlasnika. Sagovornici koje su mediji citirali tvrdili su da se Goca često viđa u tom prostoru, dok je Raša navodno više angažovan oko operativnog dela posla. Međutim, pre gotovo deceniju mediji su danima brujali o fotografijama koje su izazvale pravu buru među fanovima pevačice. Prema tadašnjim medijskim navodima, Raša Novaković je navodno snimljen u društvu devojke za koju će se kasnije tvrditi da je Teodora Radojičić, javnosti poznata kao Teodora Balazak. Pojedini mediji pisali su da je upravo taj događaj izazvao jedan od najvećih potresa u njihovom braku. Ono što je dodatno privuklo pažnju javnosti jeste činjenica
da Goca tada nije reagovala onako kako su mnogi očekivali, dok su pojedini nagađali da će uslediti razvod ili potpuni prekid odnosa. Pevačica je godinama kasnije govorila o oproštaju, iskušenjima i ljudskim slabostima. U jednom od svojih javnih istupa poručila je da bi oprostila, jer veruje da iskušenja mogu da ojačaju odnos, ali da oproštaj ne znači nužno i zaborav. Upravo ta izjava postala je jedna od najcitiranijih kada se govori o njihovom odnosu. I dok se priča o navodnoj prevari godinama vraćala u fokus javnosti, posebnu pažnju izazvala je i životna priča Teodore Radojičić. Mediji su podsjećali da je kasnije dospela u centar pažnje zbog drugih događaja koji nisu imali veze sa estradom. Prema njenim javnim izjavama provela je više godina u zatvoru u Austriji, a nakon izlaska govorila je o ozbiljnim psihičkim problemima, depresiji, nesanici i anoreksiji kroz koje je prolazila. Važno je naglasiti da su to njene lične tvrdnje iznete u javnim nastupima. Dok su se mediji bavili prošlošću, Goca je u posljednje vreme više govorila o porodici, ćerki Leni i životnim lekcijama koje je naučila tokom godina. Posebno emotivne reakcije izazvala je njena rođendanska poruka ćerki u kojoj je opisala kako su zajedno prevazilazile strahove i kako na roditeljstvo gleda kao na najveći izazov i najveću nagradu u životu. Lena je u međuvremenu postala punoletna mlada žena koja završava srednju školu i razmatra nastavak obrazovanja. Goca je otvoreno govorila i o tome kako je donosila odluke vezane za školovanje ćerke, zašto ju je iz privatne škole prebacila u državnu i zbog čega smatra da je važno da dete upozna stvaran život, vršnjake iz kraja i svakodnevne izazove odrastanja. Posebno zanimljiv deo njene životne priče odnosi se na brak sa Ivanom Marinkovićem. Goca nikada nije skrivala da je taj period bio težak, ali je istovremeno naglašavala da se ne stidi svog izbora i da je iz tog braka dobila najveći dar, ćerku Lenu. Govoreći o prošlosti, izjavila je da je iz braka izašla gola kao gusenica i sa kreditom za stan, ali da je zahvalna na svemu što je prošla, jer je upravo kroz te izazove postala osoba kakva je danas. Priča o Goci Tržan danas više nije samo priča o navodnoj prevari koja je punila naslovne strane. To je priča o odnosu koji je opstao uprkos javnim pritiscima, o porodici koja je nastavila dalje, kada su mnogi očekivali suprotno, o zajedničkom poslu koji beleži rast i o životnim odlukama koje su često izazivale podeljena mišljenja. Jedni smatraju da je oproštaj bio dokaz snage, drugi veruju da bi na njenom mestu postupili potpuno drugačije. Ipak, činjenica da su Goca Tržan i Radomir Raša Novaković danas i dalje zajedno, da zajednički razvijaju poslove i da se njihova priča i dalje nalazi među najkomentarisanijim temama domaće javne scene. Upravo zbog toga interesovanje publike ne jenjava ni posle toliko godina. I dok javnost uglavnom prati velike naslove, malo ko se zadržava na jednoj zanimljivoj činjenici koja se godinama provlači kroz gotovo sve priče o Goci Tržan. Za razliku od drugih javnih ličnosti koje pažljivo skrivaju privatni život, ona je često otvoreno govorila o svojim greškama, strahovima, neuspesima i trenucima kada nije znala kako dalje. Upravo zbog toga mnogi smatraju da publika prema njoj ima drugačiji odnos nego prema većini estradnih zvezda. Nije tajna da je tokom karijere prolazila kroz periode kada su mediji više pisali o njenom privatnom životu nego o muzici, ali je svaki put uspevala da se vrati poslu i nastavi dalje. Zanimljivo je da je Goca više puta govorila
kako nikada nije želela da glumi savršen život. U javnim nastupima isticala je da nijedan brak nije idealan i da ljudi često imaju pogrešnu sliku o poznatim parovima. Prema njenim rečima, društvene mreže stvaraju utisak da svi žive bajku, dok je realnost mnogo složenija. Zbog toga njene izjave o ljubavi, poverenju i porodičnim odnosima izazivaju veliku pažnju publike, jer mnogi u njima prepoznaju sopstvena iskustva. Veliku pažnju privukla je njena iskrenost kada je govorila o starenju. Dok pojedine javne ličnosti izbegavaju takve teme, Goca je otvoreno pričala o promjenama koje dolaze sa godinama, o nesigurnostima koje dolaze sa zrelim dobom i o tome koliko je važno prihvatiti sebe. U nekoliko intervjua govorila je da je tek za godinama naučila da se manje obazire na mišljenje drugih ljudi i da više ceni mir nego popularnost. Još jedna tema o kojoj se često govori jeste odnos između Raše i Lene. Iako Raša nije biološki otac, Goca je više puta naglašavala da su tokom godina izgradili veoma blizak odnos. Mnogi smatraju da je upravo ta povezanost jedan od razloga zbog kojih porodica danas funkcioniše skladno. U javnosti se retko pojavljuju zajedno, ali kada Goca govori o porodici, često ističe da je Raša bio važan oslonac tokom Leninog odrastanja. Zanimljivo je da je Goca tokom godina više puta isticala da brak ne doživljava kao bajku, već kao zajednicu dvoje ljudi koji svakodnevno donose odluke da ostanu zajedno. Zbog toga njene izjave o oproštaju i razumevanju ljudskih slabosti danas izazivaju brojne reakcije. Jedni smatraju da je pokazala veliku snagu, drugi tvrde da nikada ne bi mogli da pređu preko slične situacije, međutim, pevačica je više puta naglašavala da niko sa strane ne zna šta se zaista dešava unutar nečijeg doma i da odluke o braku ne mogu da se donose na osnovu naslova i komentara na društvenim mrežama. Dok su trajale spekulacije o njihovom privatnom životu, njihova profesionalna saradnja postala je sve intenzivnija. Raša je nastavio da razvija produkcijske projekte, dok je Goca paralelno gradila svoju muzičku karijeru, televizijske angažmane i druge poslovne poduhvate. Ta kombinacija privatnog i poslovnog partnerstva često se navodi kao jedan od najvećih izazova za svaki par, jer granica između posla i porodice gotovo da ne postoji. Čini se da su njih dvoje pronašli model koji funkcioniše, što potvrđuju i rezultati koje beleže iz godine u godinu. Možda je upravo zato priča o Goci i Raši mnogo složenija nego što izgleda na prvi pogled. Iza medijskih naslova krije se priča o usponima i padovima, o greškama i iskušenjima, oproštajima, zajedničkim planovima, roditeljstvu, poslovnim rizicima i godinama provedenim pod budnim okom javnosti. A i oni koji ih poznaju tvrde da je najveći paradoks u tome što su najteže periode prolazili daleko od kamera, dok su se pred publikom trudili da sačuvaju normalnost i dostojanstvo porodice. Posebno emotivno poglavlje u životu Goce Tržan i Raše Novakovića bila je njihova dugogodišnja borba za proširenje porodice. Goca je tokom godina otvoreno govorila o vantelesnoj oplodnji, pokušajima, razočaranjima i teškim odlukama koje su morali da donesu. Nije skrivala da je prolazila kroz veoma zahtevne periode, pune nade, iščekivanja, ali i trenutaka kada su se suočavali sa činjenicom da stvari ne idu onako kako su planirali. Javnost je mogla da čuje njena iskrena svedočenja o tome koliko emocionalno iscrpljujući mogu biti procesi kroz koje prolaze parovi koji žele dete, a ne uspevaju
da do njega dođu prirodnim putem. Pevačica je više puta isticala da je dugo verovala da će se njihov san ostvariti, zbog čega nije želela lako da odustane. Međutim, kako su godine prolazile, počela je drugačije da posmatra celu situaciju. Govorila je da čovek u jednom trenutku mora da pronađe granicu između upornosti i iscrpljivanja samog sebe. Zato je donela odluku da više ne dozvoli da joj život bude sveden samo na čekanje jednog ishoda. Umesto toga, odlučila je da je energiju usmeri na ono što već ima. Porodicu koju je izgradila, odnos sa Rašom, ćerku Lenu, posao i stvari koje je ispunjavaju. U pojedinim intervjuima naglašavala je da je prihvatanje nekada teže od same borbe. Nije to bio trenutak kada je nestala želja, već trenutak kada je odlučila da ne dozvoli da joj neostvarena očekivanja oduzmu radost zbog svega što je već ostvarila. Mnogi su upravo u tim rečima prepoznali poruku koja prevazilazi njenu ličnu priču, jer se veliki broj ljudi suočava sa sličnim životnim izazovima o kojima se retko govori javno i bez ulepšavanja. Kada se danas pogleda čitav put Goce Tržan, od prvih muzičkih uspeha preko turbulentnih perioda privatnog života, razvoda, novih početaka, roditeljskih izazova, medijskih spekulacija, poslovnih poduhvata i borbe za porodicu kakvu je priželjkivala, jasno je zašto njena priča i dalje privlači pažnju. Nisu to samo događaji koji su punili naslovne strane, već niz odluka koje je donosila onda kada je bilo najteže. Upravo zbog toga mnogi njenu priču ne posmatraju kao priču o estradi, već kao priču o životu koji je, kao i svaki drugi, bio sastavljen od pobjeda, poraza, nadanja, razočaranja i novih početaka. A sada recite vi svoje mišljenje. Da li verujete da čovjek treba da se bori do samog kraja za ono što želi, ili smatrate da postoji trenutak kada treba da prihvatite da stvari ne mogu lako da se promene? Da li vas je u celoj ovoj priči najviše iznenadila borba za porodicu, način na koji su prevazilazili krize ili nešto sasvim treće? Pišite u komentarima, podelite svoje stavove i iskustva, jer upravo različita mišljenja često otvaraju najzanimljivije razgovore. Ako vam je ova priča bila zanimljiva, podržite sadržaj lajkom, podelite ga sa prijateljima i ostanite uz nas za nove priče o ljudima čiji su životni putevi mnogo složeniji nego što na prvi pogled izgledaju.